जय जगन्नाथ बंधु माने आपण मानक बहुत बहुत स्वागत करुच्ची मु आपणकर आस्ट्रोलोजर वास्तुविद बेलाराणी आपणक निज चैनल श्रीक्षेत्र बहु को बंधु माने आज मु आपण मानक एमिति गोटे चमत्कारी वृक्ष विषय रे कहबी एमिति गोटे पावरफुल छोट गछ विषय रे कहबी जो गछटी को आपण जदि रथ यात्रा दिन बरणी करी निज घर को नेकी आसुछंती तेबे आपणक जीवनर मल्टी प्रोब्लेम रा समाधान हब अर्थात गोटे मनीष जीवन रे केवल गोटे समस्या न थाए जीवन रे बहुत प्रकार समस्या मध्य थाए प्रत्येक समस्यार समाधान पाई गोटे उपाय बा गोटे गछर बरणी मु आपनकु कहबी जहा अति सहज साधारण लोक मध्य करि पारिबे केही ज्ञानी लोक हुअन्तु बा कहार किछि भी ज्ञान न थाउ अति सहज रे उपाय आपण करि पारिबे रथ यात्रा दिन जदि ए उपाय आपण करूछंती निश्चिंत भावरे आपणक जीवनर बहुत गुड़िए समस्यार समाधान हेई पारिबो बंधु माने आम हिंदू धर्म रे बहुत वृक्षर विभिन्न प्रकार चमत्कारी फायदा आउ गुण रहिछि वृक्ष पूजार मध्य नियम रहिछि घरे घरे मोर माँ माने सांग माने बंधु माने आपण निश्चिंत भाव जानिथिबे एवं आपण पूजा मध्य करंती तेबे अति सुंदर वृक्ष जहाँकि आपणक बाड़ी बगीचारे रहिछि किंतु आपण ताकू न चिन्हि न जानी तार कौन सब गुण रहिछि आपणकर कौन कामरे लागि परिबो ता विषय रे ज्ञान नथिबा हेतु आपण जंगली गछ बा लटा भाबी ताकू ओपाड़ी फिंगी दौछंती किंतु सेई भली आज सुंदर गछटिए कहबी जहाँकि आमे माने घास लटा बा कंटादार गछ भाबी ओपाड़ी फिंगी देई थाए किंतु आमर बहुत मात्रा रे भलो कामरे से साहाय्य करे एही गछर आपण तांत्रिक प्रयोग करिपारिबे एवं शारीरिक प्रयोग करिपारिबे ता छड़ा आयुर्वेदीय प्रयोग मध्य करिपारिबे कारण गोटे गछर विभिन्न समस्या एवं तार समाधान देई व्यवहार करा जाई थाए आपणकर आवश्यकता कौन रहिछि सेही अनुसार आपण ताकू व्यवहार करिबे आपणक जीवनर नीतिदिनिया जहाँ भी समस्या रहिछि प्रत्येक समस्या भितरे सेही गछर आपण कौन व्यवहार करिपारिबे मु ता विषय रे आपणको आज विस्तार भाव में कहबी मूलरू शेष पर्यंत वीडियो देखंतु तेबे अति छोट गछ घास भाबी आपण उपाड़ी दियंती तार प्रयोग रे आपणक जीवन रे कमाल धमाल हो जिवो आपणक जीवन रे बहुत किछि परिवर्तन निश्चिंत भाव में आसीबो तेबे बंधु माने जो माने हृदय सहकारे माँ महालक्ष्मी को भल पाती से माने जय माँ महालक्ष्मी निश्चिंत कमेंट्स रे लिखंतु जो माने प्रभु जगन्नाथ को भल पाती जय लक्ष्मी नारायण बोली लिखंतु बा जय श्री जगन्नाथ निश्चिंत भाव में लिखंतु ता छड़ा बंधु माने आपण माने को अंचल वीडियो देखुचंती आपणक ना कौन लिखिले मु आपणक विषय रे वीडियो आनिबा को चेष्टा करिबी आपणक राशि कौन आपणकर ना कौन आपण को अंचल देखुचंती आपणक विषय रे सुंदर सुंदर वीडियो आनिबी जहाँ आपणक मानसिक शांति दब तेबे बंधु माने जदि मोर अपॉइंटमेंट नबाकू चाहूचंती पाठ पढ़ा पाई इंटरव्यू सक्सेस पाई घरे अशांति रहुची बा घरे कौनसी पारिवारिक समस्या रही कौनसी वास्तुदोष रही बा लव सफलता पाई किछि भी आपणकर आवश्यकता रही मोर अपॉइंटमेंट नबाकू चाहूले ऑफिस रो फोन नंबर अच्छी मैनेजर बाबू सह कथा है कि मोर अपॉइंटमेंट नहीं पारे बंधु माने एबे जिबा वीडियो आड़कू जो गछ विषय रे मु कहिबाकू जाउची तार उपकारिता कौन मु आपनकु प्रथमे कहबी मझिरे मु से गछर ना कहबी आपण मूलरू शेष पर्यंत ठीक रे जदि वीडियो देखिबे तेबे ठीक से बुझी पारिबे एवं निजर स्वार्थ रे निजर लाभ रे ए गछर प्रयोग को नहीं पारिबे प्रथम कथा होची देखंतु जदि आपनकु शत्रु बहुत परेशानी करूछंती शत्रु माने बहुत हैरान करूछंती सब बेले चाहूछंती आपण तळितळांत होई जांतु तेबे एही वृक्षर जहाँ मंजी बा बहुत जन यह फूल मध्य कहती वृक्ष अगरे कढ़ भली होता है ताकू किछि लोक मंजी कहती किछि लोक फूल कहती यही गछर मंजी बा बीज को आपण शनिवार दिन तोलिकी नहीं आसतु एवं ताकू गोटे नाली कपड़ा रे बांधी नियंतु प्रथमे गंगा जल छिंचंतु बा गंगा जल रे आपण ताकू मार्जित करिबा परे नाली कपड़ा रे बांधी नियंतु शनिदेवंक सामने रे आपण आसन पकई बसंतु कंबल आसन पकई बसिबे एवं सेही आसन
କଳା ରଙ୍ଗ ହେଇଥାଉ ବା ଧଳା ରଙ୍ଗ ହେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଆସନ ନେବେ ନାହିଁ। ନାଲି ରଙ୍ଗର ପୁଟୁଳିରେ ଏହି ବୀଜକୁ ରଖି ଆପଣ ଶନି ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କୁ କାମନା କରନ୍ତୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଶନିଶ୍ଚର ମହାରାଜ, ଗ୍ରହ ରାଜାଧିରାଜ, ମୋ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗ୍ରହ ଶତ୍ରୁ ହେଉ ବା ମଣିଷ ଶତ୍ରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ବା ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଶତ୍ରୁ ବା ଗ୍ରହ ଶତ୍ରୁ, ଯାହା ବି ଶତ୍ରୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶତ୍ରୁ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମୋଠୁ ଦୂରେଇକି ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଚାଲି ଯାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଆପଣ କହିକି ଚାଳିଶା ପଢ଼ିବେ, ଶନି ଚାଳିଶା, ଏବଂ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ ବା ନିଜ ଘରେ ଆପଣ କେଉଁଠି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁଠିକି କେହି ଛୁଇଁବେନି ବା ସେହି ଜାଗାକୁ କେହି ଯିବା ଆସିବା କରୁନଥିବେ, ସେଇଭଳି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ 100% ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଶତ୍ରୁରେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲୁଚିକି ବାଟ କାଟିକି ଯିବ ବା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ କିଛି ବି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ହେଉନି, ଘରକୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଠିକ୍ସେ ଆସୁନି, ଟଙ୍କାରେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ହେଉ, ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଉନି ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଉନ୍ନତି ନାହିଁ, ବେପାର ଠିକ୍ସେ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହି ଗଛର ବୀଜ ବା ମଞ୍ଜି ଯାହା କୁହନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇକି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ସେହି ଯେଉଁ ମଞ୍ଜିକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ନାଲି କପଡ଼ାରେ ପ୍ରଥମେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଅଳ୍ପ ଛିଞ୍ଚନ କରିବେ, ଧୋଇବେନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜିଟି ସଢ଼ିଯିବ ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଅଳ୍ପ ସିଞ୍ଚନ ପରେ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ରଖିବେ, ତା ଉପରେ କିଛି ସିନ୍ଦୁର, ଆପଣ ନାଲି ସିନ୍ଦୁର ପକାଇବେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ନାଲି ଆସନ ପକାଇକି ବା ଗୋଲାପୀ ଆସନ ପକାଇକି ଆପଣ ବସିବେ। ବସିକି 108 ଥର ଅତି କମ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାଁ ଜପ କରିବେ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମ ବା ଓମ୍ କମଳେ କମଳାୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ୱାହା, ଏଇଭଳି ଆପଣ କିଛି ଜପ କରିପାରିବେ। ଅତି ସିମ୍ପୁଲ୍, କିଛି ନହେଲେ ଶ୍ରୀମ୍ ବ୍ରିଜେ ଶ୍ରୀମ୍ ବ୍ରିଜେ ଶ୍ରୀମ୍ ବ୍ରିଜେ, ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଆପଣ 108 ଥର ଜପ କରିବେ। ଯଦି 1008 ଥର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆହୁରି ଭଲ। ଘିଅ ଦୀପ ଲଗେଇକି ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା କାମ, ଶନିଙ୍କର ଶତ୍ରୁନାଶ ପାଇଁ ହେଉ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ, ଘିଅ ଦୀପ ଲଗେଇବେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ଭୋଗ ଫୁଲ ସବୁ ପଞ୍ଚ ଉପଚାର ପୂଜା ସମୟରେ ହିଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲା ପରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ନା ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ରଖିବେ, ପୂର୍ବ ପଟେ ବା ଉତ୍ତର ପଟେ, ଯେମିତି କେହି ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ, ବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଶ୍ ବକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ଘରେ ଆପଣ ତିଜୋରୀ ଯେଉଁଠି ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏହି ଜିନିଷକୁ ସ୍ଥାନ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମ ସୁମରଣ କରି, ହେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯେତେବେଳେ ପୁଟୁଳା ମନ୍ତ୍ର ସରିବ ମନ କଥା କହିବେ, ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି, ଆପଣ ଏଥିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇକି ମୋ ଘରକୁ ଧନ ଆସିବାରେ, ମୋ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଧନ ଆସିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଘରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅପାର କରୁଣା ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ମୋର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବା ଧନ୍ୟବାଦ 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 ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୋତେ ଦୟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି, ଏଇସବୁ ପଜିଟିଭ୍ କଥା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୁହନ୍ତୁ। ଶତ୍ରୁନାଶ ପାଇଁ ହେଉ ବା ଧନପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ହେଉ, ନିଜ ମନର ଭାବନା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଏହି ପୁଟୁଳିକୁ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥାନରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ତିଜୋରୀରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବି, ଆପଣ এই ଗଛର ବୀଜ ଯେତେବେଳେ ଆଣିବେ କେଉଁ ବିଧିରେ ଆଣିବେ ବା ଗଛର ଚେର ଯଦି ଆଣିବେ କେଉଁ ବିଧିରେ ଆଣିବେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ କହିବି। ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ତୃତୀୟ ଉପାୟ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ
प्रत्येक जगार असफलता मिलूची अर्थात आपण को सक्सेस मिलूनी इंटरव्यू जाऊँच सक्सेस ना परीक्षा जाऊँच सक्सेस ना कोर्ट केस चली समाधान होनी किसी भी जगार आप जाऊँच हार मानवा पड़ुची आपण को समस्ते नीच दृष्टि देखुं कौन सी जगार सांगसाथी बसुँच आपणकर से मान प्रतिष्ठा रोनी तेबे यही उपायटी आपण मंगलवार दिन करंतु। मंगलवार हेउची माँ मंगलांकर दिन मंगलवार हेउची प्रभु हनुमानकर दिन जहाँकि ऊर्जार प्रतीक जहाँकि विजयर प्रतीक एवं प्रत्येक देवी शक्ति जी कि प्रत्येक सक्सेस बा विजयर प्रतीक होती से बार हेउची मंगलवार आपणकर मंगल निश्चिंत भाव हेब। एही दिन आपण कौन करेंगे ना आपण एही गछर संपूर्ण गछटी को उपाड़ी आनिबे ता चेर को खाली पानी रे धोईदेवे तापरे गंगा जल रे धोईदेवे गंगा जल रे धोईकी आपण ताकू डायरेक्ट चंदन पेड़ी रे घोरिकी तार जो घोरा को गोटे डबारे आपण रखिकी यूज करें बा आपण ताकू खरारे सुखेकी से तिलक टाइप्र बाटुला होपण घोरीदे सुखिला कि तिलक टाइप्र बाटुला होपण ताकू रखिपारे जेकोसी टीका आपण मथारे लगाउछंती सिंदूरर टीका लगाउछंती आपण सेथुरु टिके मिशांतु एवं लगांतु आपण अन्य जहाँ जेत चंदनर टीका लगाउछंती सेइथिरे टिके मिसेइकी आपण लगांतु। तेबे विधि कौन करेंगे प्रथमे कौन करेंगे से जो चेर को धोईकी आपण मंगलांग पाखरे हो बा हनुमान पाखरे खास करी हनुमान पाखरे आपण करें रखिकी हनुमान ना आपण नियंतु केते थर ना आपण 40 पढ़ी पारे हनुमान ना 108 थर नहीं पारे जमती ओम हम हनुमते नमः ओम हम हनुमते नमः एमती नहीं पारे बा आप 40 पाठ करें 40 जदि पाठ करेंगे मन रखु 40 को 40 थर पाठ करने को हुए बा किछि नहले आपण गोटे थर 40 जदि पाठ करेंगे 108 थर ओम हम हनुमते नाम बोली कहे ओम रामदूताय नम कहे प्रथमे आपण ओम ओम हम हनुमते रामदूताय नमः एतिकी कहे बा खाली ओम रामदूताय नम कहे तापर आपण हनुमान 40 पढ़े तापर आपण ओम हम हनुमते नमः एतिकी आपण जप करेंगे। जदि ओम हम हनुमते नमः भी कहि पारु नाहंती हनुमते नमः बा ओम हनुमते नमः जहाँ आपन को सहज लगुच प्रथमे ओम रामदूताय नम तापर गोटे थर हनुमान 40 तापर ओम हनुमते नम किंतु सबुठ शुद्ध होची ओम हम हनुमते नमः 108 थर जप करेंगे जप कले आपणकर से जो चेरटी अभिमंत्रित हो गला तापर कहे हे प्रभु हनुमान प्रत्येक जगार मते सफल करंतु प्रत्येक जगार मते विजय दियंतु प्रत्येक जगार मो आगरे आपण आगुआणी हे रुहंतु सबु जगार मते सफलता मिली सबु जगार मते विजय मिली आपण यही उपाय हनुमान पाखे करें माँ मंगला पाखे करें माता दुर्गा पाखे करें जदि दुर्गा पाखे करेंगे तेबे दुर्गा 40 पढ़े दुर्गा मंत्र होची ओम दुम दुर्गाय नमः आपण कहीकि करें जदि मंगला पाखे करेंगे तेबे आपण जानिथिबे जे आपण मंगलांकर 40 भी पढ़ी पारे नले ओम मंगलाय नमः ए कथा 108 थर आप जप करिकी अभिमंत्रित करें आपणकर कौथिरे विश्वास रही प्राय लोक हनुमान पाखरे ही करती विजय पाइका बा माँ दुर्गा पाखरे करती आपण ए उपाय करंतु ताकू खाली जदि चेर रखुंट जितेबले तिलक लगेबे सेतबले आपण ताकू घोरिकी तिलक ग्रहण करें जेकोसी तिलक लगाउछंती चेर घोरिकी टिके मिसेइकी लगे पारे जदि आपण ताकू गुंड करिकी भी रखी दउछंती सुखेइकी तापर आपण ताकू से पाउडर रु पकेइकी भी तिलक लगे पारे नचेत आपण सेही दिन ही ताकू घोरिकी बाटुला टाइप्र कर दियंतु से जो बटाटा सुखिला सुखिला करिकी ताकू खरारे सुखेई नियंतु बा डबारे डायरेक्ट भी रखिदे पारे तापर आपण ताहा तिलक ग्रहण करें जहाँकि आपणकर उन्नतिर कारक होता है और प्रत्येक जगार आपण को सफलता दे थाए यही उपाय आपण मंगलवार दिन हनुमान पाखरे करें। तेबे चतुर्थ उपाय होची जदि आपण को सब बेले डर भय लगुच कौन सी जगार आपण को गले भय लगुच राति कुआडे जीवा आसवा आपण को भय लगुच आपण को कौन सी भूत प्रेत भय भली लगुच आपण पाखरे किए थिबा भली आखपाखरे कहार उपस्थिति लगुच कहीं चलीगला भली छाया दर्शन होची किछि भी आपण को फीलिंग्स होची तेबे एई गछर चेर को आपण सोमवार दिन
ଆଣନ୍ତୁ। ଆଣିକି ମହାଦେବଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ମହାକାଳ, ମହାଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଭୂତନାଥ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ବସିକି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଜପ କରିପାରିବେ, ଯେ ଶିବ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିପାରିବେ। ନାହିଁ ତ ଚାଳିଶା ଯାହାର ନାହିଁ, ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଚାଳିଶା ଆସୁଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ଗୁଗୁଲରେ ଚାଳିଶା ଆସୁଛି, ଗୁଗୁଲରୁ ଶିବ ଚାଳିଶା, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା, ଦୁର୍ଗା ଚାଳିଶା, ମଙ୍ଗଳା ଚାଳିଶା ଯାହା ବି ମାରିବେ ଗୁଗୁଲରେ ଆସିବ। ଆପଣ ମୋବାଇଲରୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କହିକି ଆପଣ 108 ଥର ଜପ କରିବେ। ଜପ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଏହି ଯେଉଁ କାମଟି କରିବେ, ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଜିନିଷଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ 108 ଥର ନୁହେଁ, 1008 ଥର ଜପ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ପଡ଼େ। ଆପଣ 1008 ଥର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ବସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଅତି କମ୍ ହେଉଛି 108 ଥର ଆପଣ ଜପ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କରିପାରୁଛନ୍ତି 1008 ଥର ଜପ କଲେ ଖୁବ୍ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଇଥାଏ। ଆପଣ ତାପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଚେରଟିକୁ ଆପଣ ଗଛ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ଆଣିଥିବେ, କାଟିକି ତଳର ଅନାବନା ଯେଉଁ ସରୁ ସରୁ ଚେର ତାକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଭଲ ମୋଟା ଚେରଟିକୁ ଆପଣ ତଳୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ତିଳକ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ତାବିଜ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଚେରଟିକୁ ଗୋଟେ ରୂପାର ଡେଉଁରିଆ ଭିତରେ ଆପଣ ବା ତାବିଜ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ନିଜ ଗଳାରେ ବା ନିଜ ବାହୁରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣ କଳା ସୂତାରେ ହିଁ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ନିଜ ବାହୁରେ ବା ନିଜ ଗଳାରେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହଣ କରିକି ତା ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡର, ଭୟ, ଭୂତ ଭୟ, ପ୍ରେତ ଭୟ, ଶତ୍ରୁ ଭୟ, ଗ୍ରହ ଭୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୟରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଛି। ମୋର ପାଖେ ପାଖେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଛି। ଆପଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ମୋର କାହାକୁ ଭୟ ନାହିଁ। ଏହି ସମର୍ପଣ ସହ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାବିଜଟିକୁ ନିଜ ଗଳାରେ ବା ହାତରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ହେବ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ୟାର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପ୍ରୟୋଗ କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଗଛର ନାଁ ହେଉଛି ଅପମାର୍ଗ ଗଛ। ଅପମାର୍ଗ ଗଛ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗଛର ଯାହା ବୀଜ ବା ମଞ୍ଜି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛର ମଞ୍ଜି ବା ଫଳ ତଳକୁ ଫଳେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗଛର ମଞ୍ଜି ସବୁବେଳେ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ, ଜିରା ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଆକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଲଟଜିରା କୁହନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆରେ ଅପମାର୍ଗ କୁହନ୍ତି। ଅପମାର୍ଗ ତା ନାଁ କାହିଁ ହେଇଛି, ଯେକୌଣସି ମାର୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପାନ୍ତର ଥିବ, ଅପାନ୍ତର ମାର୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଠିକୁ ଯିବା ସୁବିଧା ହେଇନଥାଏ, ଯେଉଁଠି ଲୋକ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାଏ, ସେହି ବାଟକୁ ଯିଏ ଫିଟେଇ ଦିଏ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଅପମାର୍ଗ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଟକୁ ସରଳ କରିବ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଅପମାର୍ଗ। ଅପମାର୍ଗ ଗଛ ପ୍ରାୟତଃ ମାଆ ମାନେ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଓପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗୁଥିବେ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପ୍ରୟୋଗ କ'ଣ? ଏହାର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି, ଦାନ୍ତ ଯଦି ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ଦାନ୍ତ ଯଦି ପୋକ କାଟୁଛି, ଦାନ୍ତ ଯଦି ଦରଜ ହେଉଛି, ଏହି ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ଆଣି ୟାର ଡାଙ୍ଗରେ ବା ୟାର ଚେରରେ ଆପଣ ଦାନ୍ତ ଘଷନ୍ତୁ। ଦାନ୍ତ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 43 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଘଷିବେ, ଦାନ୍ତର ପାଇରିଆ, ଦାନ୍ତର ହଳଦିଆ ପଡ଼ିବା, ଦାନ୍ତର ବିନ୍ଧା, ପୋକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପଶମ ମିଳିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଦରଜ ରହୁଛି ବା ପେନ୍ ହେଉଛି, ତେବେ ଏହି ଗଛକୁ ଆଣି ୟାର ଚେରକୁ ଖାସ୍ କରିକି, ଚେର ଏବଂ ମୋଟା ମୂଳକୁ ଆପଣ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଶୁଖେଇ ଦେବେ। ଯେ ବେଶୀ ଖରା ନୁହଁ, ଛାଇ ଛାଇଆ ଜାଗାରେ ଶୁଖେଇବେ। ଶୁଖିଯିବା ପରେ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିବେ। ଗୁଣ୍ଡ କରି ତାକୁ ଜଡ଼ା ତେଲରେ ବା ସୋରିଷ ତେଲରେ ବା ରାଶି ତେଲରେ, କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗରମ ଦେହ ତେବେ ରାଶି ତେଲରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ଦେହ ତେବେ ତାକୁ ଆପଣ ସୋରିଷ ତେଲରେ ପକାଇ ଉଷୁମ କରିକି ନିଜ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠିରେ ମାଲିସ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ପୂର୍ବ ଯୁଗରେ ଏହାର ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏହି ଗଛକୁ ବହୁତ ଦୈବୀୟ ଗଛ, ବହୁତ ଉପକାରୀ ଗଛ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଗଛ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ଏହାର ମୂଳରେ ଯେହେତୁ ଜଟ ଟାଇପ୍ର ଥାଏ, ତେଣୁ ମହାଦେବ ଥାଆନ୍ତି। ଏହାର ପତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଥାଆନ୍ତି। ଏହାର
डाଳରେ माँ महालक्ष्मी थांती, यार चेରରେ प्रभु शनिदेव बा गंगा माता थांती बोली कुहा जाइथाए। तेणु यही गछ बहुत दैवीय गछ। पूर्व जुगरे ऋषि माने जेतबळे होम यज्ञ करुथिले बा कौनसी मंत्रर साधना करुथिले 21 दिन धरी 7 दिन धरी मासक धरी सेमानकु उपास नबा पई पडुथिला। सेतबळे एई गछर बीज बा मंजी को संग्रह करी सेमाने सेथिरे तार चोपा बाहर करी खेचुड़ी प्रस्तुत करुथिले। खेचुड़ी करी खाइकी एही बीजरे एते मात्रा रे प्रोटीन थाए। एही बीज को खाइबा द्वारा एथिरु बहुत प्रोटीन शरीर को मिले, जहाद्वारा सफिशिएंट खिचड़ी जदि जड़े खाती बा खीरी करिकी क्षीर सह खिया जाए 21 दिन मासे पर्यंत बिना आहार रे मध्य यज्ञ अनुष्ठान बा तपस्या जप करा जाई पारे। प्रचुर मात्रा रे जदि आपणक अंचल रे रहिछि आपण तार बीज को खीरी बा खेचुड़ी करी खाई पारिबे। एवं कौनसी अनुष्ठान रे उपास रहिले भोक हुएनी बोली कुहा जाइछि। यह केते दूर सत्य आमे तो डायरेक्ट प्रयोग करिने, केही जदि प्रयोग करती ताहा जना पड़िबो, किंतु यह आपणकर वास्तुशास्त्रर 58 अध्याय रे लेखा जाइछि एवं यह प्रमाणित मध्य। यार बीज विषाक्त नुहे, पोक जोक छाटी सुखेई सफा करिकी खिचड़ी बा खीरी करी खाइले आपणकर उपासरू उपशम मिली थाए। तेबे आको आनिबे केमिति, जहाँ भी उपाय कहिछि एई वृक्ष जेबे आनिबे जो जो बार कुहा जाइछि ता आग दिन आपण जिबे वृक्ष पाखरे टिके पानी ढालिबे बा पानी देहरे टिके अल्प गोटे ग्लास पानी रे अल्प टिके क्षीर मिसई आपण नेइथिबे, धूप काठी दुईटी नेइथिबे, गछ मूल रे प्रथमे धूप लगेबे, तापरे आपण से जो क्षीर मिश्रित जल को ता मूल रे ढालिबे, उपरु तळ पर्यंत माटी ओदा करी ढालिबे, तापरे कहिबे हे प्रभु मु आपणको अमुक आसंता काली अमुक कार्य पई नबाकू आसुछि। आपणकर कौन कार्य? शत्रुनाश पई, धन वृद्धि पई, विजय पई बा डर बा भयर समाप्ति पई आपण आणुचंती। सेही अमुक कार्य पई आपणको नबाकू आसीबी, दया करिकी मते साहाय्य करिबा पई मो सांगरे आपण आसीबाकू आशीर्वाद करिवे। एई भली कहिकी मुंडिया मारिकी आपण धूप तो लगे से जल क्षीर ढालिकी मुंडिया मारिकी आप फेरी आसतु। आपणकर जो उपाय करुँच जो बार कुहा जाइछि, जदि धन पाई करुँच शुक्रवार तेबे गुरुवार जाइकी क्षीर पानी ढालिबे, धूप देबे, तांकर जहाँ भी आपण तांकर परमिशन नेइकी आसिबे एवं शुक्रवार दिन जाइकी गछटी को उपाड़िकी नेइकी आसी आपण विधि करिवे। केवल जदि मंजी कुहा जाइछि तेबे खाली मंजी आनिबे, जदि चेरर उपाय आपण करूछंती तेबे गछटी को उपाड़िकी आनिबा पई पड़िबो, बा आपण संपूर्ण गछ को उपाड़ी आनी घरे मध्य मंजी संग्रह करि पारिबे। एही भली उपाय आपण करिवे। आशा करूछि आपण मानको वीडियो भलो लागिथिबो। वीडियो भलो लागिथिले लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चिंत भाबरे करंतु। कथा हेबा देखा हेबा आउ गोटे वीडियो रे, से पर्यंत हसु थांतु, खुशी रे थांतु। प्रभु जगन्नाथ आपणक जीवन रे सबु प्रकार आशीर्वाद दियंतु। माँ महालक्ष्मी दयारु आपणक घरे धन संपदा भरपूर रही थाउ। जय जगन्नाथ।